Dengan pertemuan yang ketiga dan bahasa Inggris kelas 12 tingkat minat. Kita akan membahas materi yang sudah pernah kalian baca dan pelajari ataupun kerjakan latihannya di Google Classroom maupun di WordPress kalian ya. Oke, pola kalimat yang kita pelajari adalah pola kalimat dengan such that dan so that. Oke, materi ini merupakan bahasa Inggris lintas minat kelas 12 materi ganjil dengan kompetensi dasar 3141. Oke, kita ulangi lagi, kita simak lagi contoh kalimat yang sudah pernah kalian baca ya. Oke, perhatikan instructionnya. Study and identify the pattern. Oke. Oke, kalian sudah pernah membaca kalimat ini ya di materi, yaitu Linda is such a diligent student that her teacher likes her. Kemudian contoh kalimat yang kedua, Ivan Gunawan is so famous that he appears on TV almost every day. Oke, dalam video yang pernah kalian lihat yang ada di tayangan itu tentang Ivan Gunawan ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Ivan Gunawan is so famous that he appears on TV almost every day. Nah, ya. Di kalimat yang pertama kita bisa melihat penggunaan such ya, yaitu such dirangkai dengan artikel a atau an ditambah adjektif ditambah kata benda. Kita lihat such a diligent student. Ya. Ya, betul. Ya, such a diligent student. Kita lihat contoh yang lainnya misalnya such an interesting film. Ya, yang satu pakai a, yang satu pakai an. Such a diligent student dan such an interesting film. Oke, di contoh kalimat yang kedua, kita bisa melihat penggunaan kata so ditambah adjektif. So famous. Ya, Ivan Gunawan is so famous that he appears on TV almost every day. Oke, ya kita lihat ya. So famous. Contoh yang lainnya misalnya so tired. Iya, ya. So cute, so boring, so good dan sebagainya. Mungkin sudah pernah kalian ucapkan ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam contoh frasa yang pertama ya, kita bisa melihat frasa adjektif ditambah noun atau bisa kita sebut dengan kata noun phrase mana itu a diligent student ya. Diligent student merupakan rangkaian antara adjektif ditambah kata benda yang juga biasa kita sebut dengan istilah noun phrase. Oke, nah ya. Kalimat yang sudah kita baca tadi merupakan kalimat yang mengandung cause and effect, sebab akibat. Kalimat ini sebetulnya bisa kita pecah menjadi dua atau berasal dari dua kalimat ya. Yang pertama, Linda is a diligent student dan her teacher likes her. Kalimat tersebut bisa kita satukan menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan such dan that ya. Oke. Yang memiliki pemahaman kalimat ini adalah menyatakan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Contohnya yaitu tadi ya, Linda is such a diligent student that her teacher likes her. Linda merupakan siswa yang begitu rajin sehingga gurunya menyukai dia. Oke. Contoh kedua, Ivan Gunawan is famous. Ivan Gunawan terkenal. He appears on TV almost every day. Ia muncul di hampir setiap acara TV setiap harinya. Ya. Oke, kalimat tersebut bisa kita rangkai menjadi satu buah kalimat yang baru dengan menggunakan kata so menjadi Ivan Gunawan is so famous that he appears on TV almost every day. Nah, di sini di kalimat pertama kita lihat ada kata such ya. Oke, the word such is followed by an adjective. Ya, atau tadi kita sebut dengan noun phrase. Sementara kata that sesudahnya diikuti oleh klausa effect atau clause of effect. Ya, klausa akibat. Oke, jadi sekali lagi, the word such is followed by an adjective plus noun atau noun phrase seperti sini ya. Such a diligent student. Ini adalah noun phrase, ini ada kata such. Ya. Sementara kata so is followed by an adjective. Ya, kata so diikuti oleh adjektif saja. So famous. Dan that-nya sama ya, diikuti oleh klausa effect. Ivan Gunawan is so famous that he appears on TV almost every day. Oke, bagaimana? Paham sekarang ya? Nah, ya.
dalam materi yang sudah kalian baca ada latihan yaitu test 3 and 4 ya. Nah, sudah kalian kerjakan ya? Oke, sudah saya analisa sebagian ya. Sebagian besar sudah betul ya. Hanya mungkin ada sedikit yang perlu kalian benahi ya. Ada salah-salah sedikit lah, tidak apa-apa. Nah, kita masih belajar. Oke, nah sekarang kita cek pekerjaannya. Oke, dalam latihan ini kalian diminta untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat baru. Ya, the water was dirty dan we decided not to go swimming. Ya, kita gunakan so menjadi the water was so dirty that we decided not to go swimming. Ya. Oke, the water was so dirty that we decided not to go swimming. Ya, airnya begitu kotor sehingga kami memutuskan untuk tidak berenang. Kalimat kedua, the film was boring. Filmnya iya, membosankan. I fell asleep in the middle of it. Apa yang saya lakukan? Saya tidur di tengah-tengah film tersebut. Kenapa? Karena filmnya membosankan, tidak ramai sehingga ngantuk gitu kan. Kalimatnya menjadi the film was so boring that I fell asleep in the middle of it. Oke, sudah betul ya. Nomor 3, the wind was strong. Anginnya kencang. It was difficult to walk. Ya, menjadi the wind was so strong that it was difficult to walk. Oke, soal keempat. The food in the restaurant was awful. Ya, makanan di restoran itu awful. Gak enak lah mungkin artinya ya. I would never come there again. Saya tidak akan pernah ke sana lagi. Ya karena makanannya gak enak atau mungkin ya payah lah gitu makanannya gitu ya. Sehingga kalimatnya menjadi the food in the restaurant was so awful that I would never come there again. Ya, sudah dicek ya. Oke, good. Oke, sekarang pembahasan soal selanjutnya. Oke. Nah, dalam test 4 kalian diminta merubah kalimat dengan yang menggunakan so adjective menjadi kalimat dengan menggunakan pola such. Ya, adjective plus kata benda. Di contoh sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang kita langsung ke soal yang pertama. The road is so narrow that it is difficult for two cars to pass each other. Ya, menjadi it is such a narrow road that it is difficult for two cars to pass each other. Oke. Soal nomor 2. The weather was so warm that I didn't need a coat. The weather was so warm that I didn't a coat. Maaf, that I didn't need a coat. Menjadi it was such a warm weather that I didn't need a coat. Ya, cuacanya begitu hangat, gitu kan? Sehingga saya tidak membutuhkan atau tidak perlu memakai mantel. Ya, sama artinya dengan it was such a warm weather that I didn't need a coat. Perhatikan di mana kita meletakkan kata bendanya ya. Oke, ya. Asalnya di awal, ini satu yang dua ada di awal, kita pindahkan ke sini. Ya. The weather was so warm menjadi it was such a warm weather. The road is so narrow menjadi it is such a narrow road. Nanti kita akan bahas di slide sesudahnya. Oke. Nomor 3 sekarang. His feet are so big that he has difficulty finding shoes to fit him. His feet are so big that he has difficulty finding shoes to fit him. Kakinya begitu besar. Ya, artinya ukuran kakinya ya, telapak kaki ya. That sehingga dia kesulitan menemukan sepatu yang cocok buat dipakai dia gitu ya. Susah nomornya mungkinnya 43, 45 atau apa ya. Oke, kalimatnya kita rubah menjadi he has got such big feet that he has difficulty finding shoes to fit him. Bagaimana? Sudah betulkah kalian menjawab seperti ini? Yang sudah betul bagus, kalau yang belum tidak apa-apa. Kita masih belajar, mungkin ini hal yang baru. Oke, his feet ada unsur possessive, ya kepunyaan, kakinya. Menjadi he has got such big feet. Ya artinya sama. Kakinya begitu besar. Kakinya begitu besar juga atau dia memiliki kaki yang begitu besar. Sama saja kan artinya, ya. Jadi his feet are so big that he has difficulty finding shoes to fit him. Kita rubah menjadi he has got such big feet that he has difficulty finding shoes to fit him. Oke, nomor 4. Nah, perhatikan juga ini kalimat yang menggunakan introductory there ya, kalimat yang berawalan there bisa kita artikan ada ya kalau there itu ya. There were so many people in the room that we couldn't move ya. Jadi di ruangan ini terdapat banyak sekali orang sehingga kami tidak bisa bergerak, bersesakan ya.
Oke, kita rubah kalimatnya dengan kata such menjadi there were such a lot of people in the room that we couldn't move. Jadi kata many dirubah menjadi a lot of, tidak such many people. Ya, harus such a lot of people. Ya, sekali lagi, there were so many people in the room that we couldn't move menjadi there were such a lot of people in the room that we couldn't move. Oke, bagaimana? Oke, sudah berapa yang betul? Good. Nah, ya, sekarang kita perhatikan perbedaannya tadi ya antara so dan such. Oke. The road is so narrow that it is difficult for two cars to pass each other. Ya, jalan itu begitu sempit sehingga sulit sekali bagi dua mobil untuk saling lewat ya. Oke, saling lintas gitu. Artinya mungkin satu harus minggir dulu ke daerah yang agak luas sedikit baru mobil yang lain bisa melintas. Oke. Nah, ya. It is such a narrow road that it is difficult for two cars to pass each other. Oke, begitu yang tadi. His feet are so big that he has difficulty finding shoes to fit him. Ya, menjadi he has got such big feet that he has difficulty finding shoes to fit him. Ya, jadi di sini ada kata yang bermakna kepunyaan. Ya, misalnya I have two children sama dengan I have got two children. My children are two, tapi jarang ya kalau my children are two jarang digunakan. Tapi I have got two children. Ya, oke, his feet are so big menjadi he has got such big feet. Oke. Kita lanjutkan ke kalimat yang lain yang ada dalam soal tadi. Ya, masih kita analisa. Oke, nah ya. Oke, jadi polanya tadi ya. The road is so narrow. Terdiri atas subjek berupa kata benda ditambah to be is. So-nya tetap ada ya. So-nya di sini yaitu dan adjective. Oke. Nah, kita rubah menjadi ya. Oke. Polanya menjadi kita gunakan it atau introductory it atau impersonal it. It is such a narrow road. Ya, perhatikan the road-nya asalnya di awal sebagai subjek, kita pindahkan sebagai complement, sebagai noun phrase dari kalimat berawalan it. It is such a narrow road. Ya, oke. The road is so narrow menjadi it is such a narrow road. Ya, bisa diikuti ya. Oke. Nah, kita lihat. Ya, begitu Pak Uling ya. Oke. His feet are so big. Menjadi he has got such big feet. Oke. Artinya sama ya. Oke. Awalnya tadi his feet sebagai subjek ya. Kemudian kita rubah menjadi he has got such big feet. Oke. Kita pindahkan di sini ya. His feet are so big menjadi he has got such big feet. Oke, ini menjadi objek ya. Ia memiliki kaki yang begitu besar dengan kakinya begitu besar, tapi artinya sama-sama saja. Ya, ingat ya. Di sini untuk such kita gunakan prasa kata benda atau noun phrase yang terdiri atas kata sifat ditambah kata benda. Oke, next. Oke, masih tadi ya. Kalian melihat ada kalimat there were so many people that seterusnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat klausa awalnya. Ya. Ini merupakan introductory there, kalimat yang diawali dengan kata there. There were so many people akan kita ubah menjadi there were such a lot of people. Ingat ya, kata many kita rubah menjadi a lot of people karena tidak ada kalimat atau klausa there were such many people. Enggak ya, harus there were such a lot of people. Oke. Nah ya, kemudian pembahasan soal di pertemuan 2. Ya, sudah kalian kerjakan kan? Oke, nah kalian diminta mengisi tabel ya. So, dan seterusnya. Oke, Ivan Gunawan is so famous that he appears on TV almost every day. Masih dengan kalimat yang sama. Ya kan, masukkan so-nya semua ya. Kemudian kata sifatnya apa? Famous ya. Kemudian that-nya kita masukkan juga. Dan effect clause-nya atau klausa efeknya adalah he appears on TV almost every day ya.
so famous that he appears on TV almost every day. Ya, begitu terkenal sehingga dia muncul hampir di setiap acara TV setiap hari. Oke. Kemudian yang kedua, ya, he is so famous that you can enjoy his performances as presenter, movie actor, and fashion designer. Mungkin ini masih seputar Ivan Gunawan ya untuk nomor 2 ya. Oke. Dia begitu terkenal sehingga kita bisa menikmati penampilannya baik sebagai presenter, sebagai aktor film dan juga sebagai perancang mode. Oke ya. Oke, so famous that you can enjoy his performances as a presenter, movie actor, and fashion designer. Yang kalimat yang ketiga, he is so brilliant that he got a Fulbright scholarship to study comics at the Savannah College of Art and Design. Nah, ya, kita masukkan so brilliant. Kebetulan kata sifatnya brilliant. Ya, kalau 1-2 famous, ya. Yang ketiga brilliant. That-nya tetap kita masukkan ke sini, kemudian effect clause-nya he got a Fulbright scholarship, dia mendapatkan beasiswa penuh katanya ya, to study comics at the Savannah College at the Art and Design. Ini kan ya karena kebrilianannya dia mendapatkan beasiswa untuk belajar komik katanya di mana di Savannah College ya. Oke. Kemudian yang keempat, this Indonesian artist was so popular that his work continue to improve thousands of people all over the world. Oke ya, jadi so popular that his work continues, to inspire thousands of people all over the world. Oke, sudah betul ya? Oke, good. Nah ya, tes selanjutnya kita membahas atau mengidentifikasi atau mengisikan ke dalam tabel kalimat-kalimat yang memiliki pola such that ya, such noun phrase ya ditambah that. Oke, yang pertama, she is such a hardworking animator that she never gives up improving her skills and always asks for critics. Oke, such a hardworking animator. Hardworking kata sifatnya ya. Dan nounnya adalah animator. Coba kita masukkan, ya, saatnya masukkan, kita e-nya juga masukkan. Adjektifnya hardworking, kata badannya animator. Kemudian that dan close of effect-nya. She never gives up improving her skills and always asks for critics, ya. Jadi, ia adalah seorang animator yang pekerja keras ya. Seorang yang selalu mau bekerja keras sehingga dia tidak pernah menyerah, meningkatkan kemampuannya dan selalu meminta kritik ya untuk meningkatkan kemampuannya tersebut. Kemudian, he is such a well-known culinary expert that many chefs want to learn the art of European and Asian cuisine from him. Ya, ia seorang ahli kuliner yang terkenal. Ya, well-known sama dengan famous. Ya, oke, such a well-known culinary expert, ahli kuliner expert. Ya. That many chefs want to learn the art of European and Asian cuisine from him. Ya, banyak chef yang ingin belajar sama dia ya tentang seni cuisine baik Eropa maupun Asia. Yang keempat, he is such a talented fashion designer that he won the annual Wonders of Indonesian Fashion Competition in 2012. Oke, kita lihat such a talented fashion designer. Ya, such a talented fashion designer that ya, dan close up effect-nya he won the annual Wonder of Indonesian Fashion Competition in 2012. Oke. Soal keempat, ya, he was such a talented painter that he won the prestigious silver medal in 1937 at the International Colonial Art Exposition in Paris. Oke, ya. Kita bisa melihat such a talented painter, ya, such a talented painter. Oke, that-nya kita masukkan, kemudian effect close-nya atau close effect-nya he won, dia memenangkan, ya, medali perak ya yang bergengsi ya, ini presiden bergengsi ya pada tahun 1937 ya. Oke, itu mungkin untuk pembahasan di pertemuan kedua. Oke, nah,
additional notes ya. Di materi pertemuan 2 ada catatan tambahan mengenai penggunaan so dan such. Yang pertama, ya, so dan such bisa digunakan untuk aklamasi. Tuh aklamasi ya. Apa contohnya? Ya. You are such a brave man. Kalau aklamasi pakai tanda seru. You are such a brave man. Kamu berani sekali gitu kan ya. Oke, kemudian atau misalnya you have such a weird taste. Bau kamu aneh misalnya ya. Aklamasi kan? Ya, you have such a weird taste. Maaf, selera kamu aneh, maaf ya. Kamu memiliki selera yang taste ya. Oke, you are so cute. Ya, you are so cute. It's so dark outside. Ya, it's so dark outside. Oke, penggunaan yang selanjutnya mengenai so dan such. Oke, penggunaan yang lain, kita juga bisa menggunakan ya, I didn't enjoy the book. The story was stupid. Saya nggak menikmati begitu ceritanya konyol. Atau mungkin saya anggap, kok gitu ceritanya sih gitu ya. Oke, the story was so stupid. Atau I didn't enjoy the book. It was such a stupid story. Ya. Oke, penggunaan selanjutnya so and such make the meaning of the adjective stronger. Jadi so dan such itu membuat arti dari kata sifatnya lebih kuat katanya. Ya, contohnya apa? It's a lovely day, isn't it? It's so warm. Harinya indah bukan? Hangat banget. Ya, oke. We enjoyed our holiday. We had such a good time. Ya, we enjoyed our holiday. We had such a good time. Atau a really good time. Oke, ada latihan ya. Nah, ya. Oke, latihan yang terakhir ya di pertemuan kedua. Di sini Anda atau kalian diminta untuk membubuhkan kata so atau such kira-kira dalam kalimat ini untuk melengkapinya. Oke, nomor pertama. I was surprised that he looked well after his recent illness. Ada kata sifat di sini? Tidak ada kata benda yang lain ya. Ini bukan noun phrase tapi hanya kata sifat saja sehingga kita memasukkan so saja. I was surprised that he looked so well after his illness. Oke, sudah betul? Kalimat kedua, they've got a lot of money. Nah, ingat tadi ada a lot of money ya. Iya, such a lot of money. They've got such a lot of money. Ya, they didn't know what to do with it. Oke, she's a very attractive girl. She's got beautiful eyes. Ingat, ini ada kata kepunyaan kan? Dia memiliki mata yang indah. Atau dia memiliki mata yang begitu indah. She's got such beautiful eyes. Kita tidak menggunakan artikel karena eyes ada dua. Ya, kedua matanya begitu indah. Everything is everything is so expensive these days, isn't it? Ya, everything is so expensive these days, isn't it? Karena ini hanya berupa kata sifat saja, bukan sebuah frasa. Maka kita menggunakan kata so. Oke, ya. Ya, segala sesuatu saat ini mahal-mahal ya, gitu kan ya. Oke, why did you ask him? Stupid question. Nah, stupid question ada kata sifat, ada kata benda atau noun phrase sehingga kita menggunakan kata such. Why did you ask them such stupid question? Oke, good. Bagaimana? Sudah dicek kan jawabannya ya? Oke, saya kira pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian ya. And I would like to say thank you for watching and listening. See you in the next lesson and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.